प्रात ज्योति कार्यक्रम एक नुआ अध्याय एक नुआ सकाल को आपण मानकु स्वागत करुछि। आमे गत अध्याय रे आलोचना करुथिलु जे पाप कौन, पाप की प्रकार आमनकर जीवन को आसे। आज पापरु ओहरिबा पाई जो प्रणाली जो प्रक्रिया आवश्यक ताहा पदे आलोचना करिबा। पापरु ओहरिबा पाई प्रथमे आम जीवन रे गोटे जरूरी विषय आमनकु करिबार आवश्यक पड़े, ताहा होची मन परिवर्तन। आजिर आलोचना मन परिवर्तन। इंग्राजी रे जदि कहिबा रिपेंटेंस, ताकू अनुताप बोली मध्य कुहा जाए। अनुताप एक प्रकार एक विषय जो विषय आमे जो कार्य करुछु एवं जो मंद कार्य करुछु बोली अनुभव करुछु, से कार्य उपरे निष्पत्ति देबा जे मु ए कार्य करुथि आउ करिबि नाही। एहा होची अनुताप बा मन परिवर्तन विशेष। पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रे गोटे घटना लिखा अछि। से घटनाटा ए प्रकार जे जड़े बापांकर दुई जण पुओ थिले एवं ता भितरु सानो पुओ से बापा को कहला जे मोर संपत्तिर मो भागे जहाँ बांट पड़ुछि मते दे दियो। एवं बापा जेते बेले दे देले से बहुत दूर देश को चलीगले एवं कदाचार से सब उड़े देला। जेते बेले तार सर्वस्व सरीगला से समय विभिन्न प्रकार परिस्थिति रे से पड़ीगला। से जेते बेले से प्रकार अवस्था रे पड़िला ता पाखरे कोनोसी विषय नाही, सेति गुणी ता बापा को कथा से मने पकेला एवं से कहला जे आम घरे मो बापा घरे मूल्य मानकर खाइबा बळी पड़ुछि, किंतु मु ए जगह भूखरे मरुछि। से निष्पत्ति नेला से जगह रे से दूर देश रे रही से निष्पत्ति नेला जे मु मोर बापा को फेरिबी एवं से फेरिला। जेते बेले से फेरिया में निष्पत्ति नेला से समय कहला मो बापा को पाख को जीवी आ कहबी जे मो तुमर कोई रहबार योग्य नुहे, मते दास करि रख। एवं जेते बेले से बापा को पाख को फेरिला से बापा को कहला जे बापा मु तुमर कोई रहबार योग्य नुहे, मते तुमर दास करि रख। ताको बापा ताको आनंद रे कुंढी आनंद रे आलिंगन कले। मोर प्रिय दर्शक बंधु, ए जो सानो पुओ से दूर देश को चली जाइतिला, जेते बेले से निजर समस्या कथा बुझिला, निजर विपदर कथा बुझिला, से चिंता कला, से अनुताप कला, से मन को परिवर्तन कला, निष्पत्ति नेला। जो निष्पत्ति से नेला बापांको सम्मुखरे से समान निष्पत्ति से रखिला। अनेक समय आमे पाप करथिबा अनुभव करू, मन परिवर्तन करिबा कथा भी अनुभव करू, किंतु चिंता एवं योजना आमने योजना रे ही रखि दो, किंतु आमन को से योजना कार्यकारी करिबा बेले बेले लागे आज मद पिउची काली ठारो छाड़ी देबी, आज मु मंद कार्य करूची काली ठारो छाड़ी देबी, आसंता सप्ताह ठारो छाड़ी देबी, किंतु निष्पत्ति नेला परे आमे कार्यकारी करि पारि न। मोर प्रिय दर्शक बंधु, पवित्र शास्त्र बाइबल रे एहा कहा जाए जेते बेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट जगत को आसिले तांकर प्रचार कार्य आरंभ कले, से समय तांकर प्रचारर प्रथम विषय थिला जे मन परिवर्तन कर, कारण स्वर्ग राज्य सन्निकट। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिए निजर स्वार्थ पाई आउ किछि भल विषय प्रचार करि पारिथान्ते, निजर बढ़िमा प्रचार करि पारिथान्ते, किंतु तांकर प्रचारर प्रथम शब्द थिला लोक मानकर मन परिवर्तन आवश्यकता,
କାରଣ ଜଗତରେ ଆମମାନେ ମନ୍ଦତା ନେଇ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ନିଜର ପାପ ନିଜର ଅଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜ୍ଞାତ ହଉ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ କଥା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ବାଣୀ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଣିଦେବ, ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଦେବ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାରର ଆରମ୍ଭରେ ସେ କଥା କହିଲେ ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ମୁଁ ସେଇ ଅଂଶ ପଢୁଛି ମାଥ୍ୟୁ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ ତାର 4 ଅଧ୍ୟାୟ 17 ପଦ। ସେହି ସମୟଠାରୁ ଯୀଶୁ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ମୋର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ହଉନା କାହିଁକି, ଆମେ ଯେକୌଣସି ଧର୍ମର ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଜାତିର ଲୋକ ହେଉନା କାହିଁକି, ଯେକୌଣସି ଭାଷାଭାଗର ଲୋକ ହଉନା କାହିଁକି, ମନ୍ଦତାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପ୍ରଥମ କଥା ସେ କହିଲେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଆଜି ଏଇ ଆହ୍ୱାନର ସ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି କି? ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପାପରେ ଅଛି, ମୁଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ମୁଁ ଜଣାତରେ କି ଅଜଣାତରେ ମୁଁ ମନ୍ଦ କର୍ମ କରୁଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଆହ୍ୱାନ, ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ବାଜିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣି ତାଙ୍କର କଥା ଆପଣମାନେ ମାନିବେ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହବ। କାରଣ ପବିତ୍ର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲରେ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରୁହନ୍ତି ସେମାନେ ନୂତନ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ସେଇ ପୁରାତନ ସ୍ୱଭାବ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଏକ ନୂତନ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି? ତେବେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ସେ ନୂତନତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଏଇ ବାକ୍ୟ ନିଜର ମନ ଭିତରେ, ନିଜ ହୃଦୟ ଭିତରେ ବିବେଚନା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଚେତନା ତୁମେ ମୋତେ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ପାପୀ ଅଟେ। ମୋର ସମସ୍ତ ପାପ ଅଧର୍ମ ତୁମେ ହିଁ ମାର୍ଜନା କରିପାରିବ। ତୁମର ସେଇ ଆହ୍ୱାନର କଥା ମୁଁ ଆଜି ଶୁଣିଛି ଯେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସନ୍ନିକଟ। ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଯେତେ ଜଣ ଦର୍ଶକ ପ୍ରଭୁ ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆଲୋକମୟ କରିଦିଅ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ନୂତନ କରିଦିଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଲାଭ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।